مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था। कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिले। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه